Mao ni ang trending kayo karon no, orange flavor nga polvoron. So kung nakabalo na mo kung unsaon ni, ayaw lang mog tan-aw, pero kung wala pa, tara kuyogi ko ninyo kung unsaon ni pagbuhat para makat-on pud mo, sama na ako. Basic raman jud kayo ni nga tong mga ingredients ani no, harina. So nagtakos ta din hagtulo ka cup nga harina. So ibutang nato syempre sa ato ang kalaha para ang atong buhaton diri is maghulata siyang mag golden brown. So sama ka gold sa buhok sa imong ex sa una nga nagsigig hangyo nimo nga magpariban bisag walay kwarta. Aw, joke lang bitaw. O kinahanglan po ta diri butter or margarine. So depende na lang ug unsay available din na sa inyo pero diri sa amo kay namtay sobra nga margarine no, katunga ni siya sa cup. Mao pod akong gimelt. Kinahanglan kita diri continuous ang pag-ukay sa atong harina para ma-brown tanan no, dili puti ang uban, brown ang uban. Dili pareha sa naong sa imong ex nga puti ang naong brown ang liog aw. Di lang gud ta palabig seryo sa atong kinabuhi guys no, kay kung magpalabi ta sa mo tagkakunot ni atong agta nga kunot daan. Og tuod man nalanay na nga atong margarine atong gipatuyok-tuyok og hapit na gid mahurot, hapit na mahurot iyang pasensya sa imo o diha gipatuyok-tuyok. Sama sa iyang pagpatuyok-tuyok nimo sa iyang mga kamot no, hangtod nga nalipong na ka, nalibog ka ug unsang nahitabo sa inyong relasyon ug ang imong gugma na hinay-hinay nagkalanay, hapit na mahurot gipaspasan pagpatuyok, wa na nalanay na gyud og diha na ni give up na ka. So mayo na lang gani no, kay nay lamion nga niabot no, lamion. So ingana na siya kalami, nagdala og flavor sa imong kinabuhi. Mao na nga ayaw lang yung give up dayon. Kay wa ta kabalo sa plano sa Ginoo nga mas nindot pa di ay kaysa plano nimo. Dili lang siya lami no, tamis pa gyud. So gidugangan og tamis. Sama ka tamis sa iyang gugma nimo, charo. No, ibutang na nato ning atong margarine nga nagpadugang og kahumot sa atong pulburon no. So creamy na, tamis pa ug humot pa. So humot pa na sa imong ex. Mao gyapon o kayo-kayon hangtod nga magsagol na ang tanan. So diha na. Kay gahi man tag-ulo no, kumpiyansa kayo wa nato gisala daan ang harina. So nagbugol-bugol na siya. So diri na nagsugod ang krimen nga ana pa nato gisala na luto na siya tanan. So ditso na tatakaon kung ato pang gisala. So mao na no, pino na kay na siya diha og mao ni ang nabilin nga nagbugol-bugol. So maot man sa kay gato ng kaunon kay hilaw pa man ginang ubang harina ana nga nagbugol-bugol. Kibali ako ning gibahin sa duha ka sudlanan no, ang usa medyo tab-ang gid ni siya. Kay para na ikapilian ang gusto mo kaon ug ang usa sakto gid sa lasa. So mura gid siya pulburon sa Goldilocks char. Og natingala mo ga sa atong orange flavor diha, joke ra bitaw tay pasaylo lang gud ko ninyo kabalo ko nga wala to dili man mo maintriga og tan-aw. So diri mo tilaw na ta og dapat ingon ana kalami ang atong pagluto kay malibat gid ta. So kana gitudlo-tudlo ra na ako pero wala gid na, joke ra dito, sorry na. O kanara, salamat kaayo, bye!